May ka-20 katupat nga anibersaryo ti Panagsyudad ti Vigan. 20 katupat atawenan ti napalabas manipod iti nalibnos alang ti Vigan ta datin nga heritage place gapu kadagitay Imbati, apasdak dagiti Kastila. Itan ket maysa kadagitay mabigbigbig a New Seven Wonder Cities itintero alubong. Mariknan ken makitan ti Dimor-asan ti Vigan City, manipod iti panagbalin na a syudad iti January 22, 2001 at ti pamaneknek ket dagiti naawat na apamadayaw ken panakaimaldit na iti pakasaritaan iti intero alubong. Ti panagsyudad ti Vigan ket naikitikit iti pakasirtaan ti Ilocos Sur, babaen iti liderato ti kaunaan na babae, a mayor ti Vigan, ani dati a Mayor Eva Medina. Paset pa iti pakasaritaan ti Vigan iti UNESCO World Heritage List of Sites and Monuments iti December 2, 1999. Pakairamanan iti 630 asabalipay a bilang dagiti cultural ken natural properties ana isang sangayan ti pategna iti lubong. Iti January 22, 2001, naangay iti muna a plebisito iti Ilocos Sur inaig iti panakasukat ti munisipalidad iti component city ti Vigan. Insayangkat ken binantayan ti Commission on Election ti plebisito ken nagbibinutosan da iti maysa a saludsod ako na kanunungan nyo kadi iti panakatibker ken panakabigbig ti panagsyudad ti Vigan, babaen iti Royal Decree iti September 7, 1757. Ngayon parwar ni Fernando VI, ari ti Espanya akas naiyan natop iti Republic Act No. 8988. Iti nasa uwa plebisito, nagkaysa babaen iti aglaylayos abutos, dagiti Vigenyos, anang ratipikar, iti panagsyudad iti Vigan, tasyam apologet talo, a porsyento kadagiti nakipaset iti plebisito, iti manamong idinto a 7, a porsyento laeng iti kimontra. Iti dayta akan ito nagbalin a syudad ti Ili ti Vigan nga iso ti kaunaan a syudad ditoy Ilocos Sur. Ti mabigbigbig nga adig iti panagsyudad ti Vigan ket ni Sanggunian Panglungsod Benyos Versosa iso ti author ti cityhood. Maipalagip nga iti December 14, 1998, naaprubaran ti Resolution No. 28 Series of 1998 iti Sangguniang Bayan of Vigan kaya naprubaran met nga insigida ni Mayor Eva Marie S. Medina amang kidkid daw kaya ni Congressman Salakni Baterina iti panangipila iti Kongreso iti maysa nga gakat amang isubli iti kinasyudad iti Vigan kas may basar iti historical, cultural, ken agricultural significance na. February 13, 1999, ti House Bill 7122 napauluan iti maysa atignay a mamagbalin ti munisipyo ti Vigan iti component city ti Ilocos Sur a mabigbig ka syudad ti Vigan ti naipila iti Kamara babaen ti panang-sponsor ni Congressman Salakni Baterina ken ni idiket House Majority Floor Leader Mar Rojas. April 27, 1999, inaprobaran ti Sangguniang Panlalawigan ti Ilocos Sur iti SP Resolution No. 142 Series of 1999 anapoluan ti resolusyon amang aprobar iti Resolution No. 28 Series of 1998 iti Sangguniang Bayan iti Vigan, Ilocos Sur amang kidkid daw ken Honorable Congressman Salakni Baterina amang ipila ti gakat iti Kongreso amang pasubli ti kinasyudad ti Vigan, Ilocos Sur ket iendorso na pare ti panangtratar ti Kongreso. November 29, 1999, ti public hearing iti House Bill 7122 ket insayangkat ti Committee ti Local Government iti Kamara nga idaulwan ni Representative Romeo Cadazo ijay Vigan Youth Center. Ti House Bill 7122 ket naaprubaran para iti may kadwa apan nakaibasa na gapo iti aglaplapusanan a suporta ti Vigenyos. December 16, 1999, inaprubaran iti Kamara ti House Bill 7122 para iti may katlo apan nakaibasa na. March 20, 2000, naisayangkat ti Committee on Local Government at inugawan ken indolwan ni Senador Aquilino Pimentel iti maysa public hearing inaig iti Senate Bill 1801 at tignay amang sukat iti munisipalidad ti Vigan akas maysa component city
ti probinsya ti Ilocosur kas Ciudad Tibigan nga iplastar met ni Senator Serge Osmeña III. October 9, 2000, ti Senate Bill 2174 when umay sa tignay amang validate ken mang bigbig. Iti pan na kay partuat iti Ciudad Tibigan babaen ti Royal Decree idiya Disyembre 7, 1957 nga imparwar idi ni Fernando VI. Ari ti Espanya ken aprobaran iti may katloapan na kay basa na iti Senado. December 8, 2000, naiyawat iti Presidential Legislative Liaison Office uno PLLO nagtipon a House Bill 883 ken Senate Bill 2174 para ti manang pirma ti Presidente ti Pilipinas. Dayto iti panangrugi ti 30-day rule para iti Presidente ang mga probar wenno mangibasura iti nasao at ignay. December 27, 2000, napermaan akas linteg ti Republic Act No. 8988 wenno maysa at ignay amang validate ken mangbigbig ti pannakarpartuat iti Ciudad Tibigan babaen ti Royal Decree iti September 7, 1757 ngayon parwar idi ni Fernando VI ari ti Espanya. Enero 22, 2001, nananay ti panagsyudad ti Vigan, kalpasan ti layos a resulta ti plebisito a pabor iti cityhood ti Vigan. One of the 7 wonder cities of the world and a World Heritage City also. Kahit dumteng man na po, dati oras ti piyesta tayo, kahit napumpuno man ti aktibidades tayo na pinang-celebrar, dagito'y naduma-duma nga pinauwen tayo nga celebraran akas dito'y anibersaryo tayo po. Dito'y garde ginay bagak na DJ pinakaideklarar ng World Heritage, Vigan City World Heritage, and as a one of the 7 wonder cities of the world. Kaya aside from that, the main celebration tayo of course kaya dito'y January 25, dating conversion of St. Paul's kung makuna tayo, the yiti ng gugugyanan na kahit tuloy tayo nagta na thank you in spite of all the makuna tayo nga disasters na paglablabasan tayo from flooding to earthquakes, fire, kahit intact pa lang dato'y nakabintintas nga syudad tayo nga Vigan nato. Ti Vigan City apo kahit kuwang amin. Dati kahit iso ti capital, city ti Ilocosur, kahit iso ti sentro. Hala nga historically, nukit di strategically. Tati Vigan City apo, idi tiyempo iti kwa nang rurubida to, idi tiyempo pala yung ti pre-Hispanic kung natay kuma, ang teste nga na occupy ti or na-colonized ti Espanyol. Kaya't Vigan was a major trading port already. Timula nga imay dito yapo nga lagi ti makunatay nga traders, foreigners, kaya't Japanese, Chinese, kaya nagiti na sabsabali pa yung karuba tayo to Asia. Aside from Vigan, at damit Cebu was also a major trading center, and of course na Manila. Ngayon dito Vigan na po, so nga oray no basit laing dito iso dapay nga Vigan island dito di damdamo po, kaya it played a very strategic role in the economic development and of the Philippines. Aside from that, the very particular po nga nababatid tigat dati pinakapusan dati heritage, cultural heritage tayo because of our ancestral house. Data ti special feature tayo itatangal daw kadwa kiti men and women iti Bombo Radio Vigan. Siak ni Bombo Fernando Berena Jr. Daytoy ni Bombo Nelia Alibin Talanya. Siak ni Bombo Joseph Unico. Siak ni Bombo Justin Garcia. Siak ni Bombo Clean Carubiliana Ben. Toy nagserbi Bomboro Anjoy Jimenez Salibin. To'y pagayamyo, Bombo Restiramulete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.